Donc on a parlé de Kina. Na 17 millions sous c'est que c'est des pays là. Na avait moi aussi là-bas. Attends le Sina. Qu'on a créé janvier qui font l'année 2006, 14 janvier 2016. Na 17 millions sous c'est que c'est des pays là. C'est que c'est des pays là signé. Il a tout a signé. Quand qui Koïta premier année deuxième tournée. Na 17 millions sous là. Après le 15 janvier, na million 8 millions 500 millions sur moi ça 500 000 8 millions 500 na so déposé sur là. Nato dangi na million million yeri. Nato dangi na million how do you say ça? Nato dangi voilà, na million le 20 janvier na million ça 500 000 millions ça ou que me sous là. 3 millions 500 là. Après le 20 nato dangi na million le 18 janvier. Ah t'as vu Norabora. Na million sur là. Na abri na dangi 30 millions quoi. On peut sur na il a bilan 30 millions. Donc on a fini c'est comment. On a ambé à sécession de papier en anglais, sécession de attestation de cession en anyoma. Na na ko vérifier na na nyoma na yi a on ba ki kiden ifi wa fala mbe nga mameti. A mo bu mari sa ni na ba nyo. Han tu na na ki mo na masto. Mo mo ko bi masto ri mo sécession masto. Non ok. C'est que libéral luna nga expliquer be sono e bandi ana na banda. Atraba après qui kelen qui fin c'est que je ma muna mbuda. Lokon kelen na gali na c'est que je be mama so lokon kelen na dafa. Ni c'est que je libéral ma te fa musuma. Il faut aller c'est que je libéral te fa musuma. Na sa Abubakar c'est que je be na mindi. A mu c'est que je be a anabe a te fa musuma. Na kata han c'est que je be ko ikulu. Nda ko ikulu to sikana. Mbasa mi indelina dindina en bininga c'est que je be ka bangu jirati. Chambre de tiri. Dindina na fa ita kelima asidi ndo siga na na timeni do sisi nira ana ma fanga a se kuzibe kuzana tanna ona we ana dense yala a akli de toy roti antanga do non tam bara do mun de marande mu do anga ti fanyala atai ana yi afunga na mi no mun ndi a anta mun de ma na marande gi mu fa ndegi diga bi mfa ma ko bina na se kuzibe mfa na madi donc na on force mun de ma na mu ba anyare na merci mu ndegi fi ana fi bin na ba ena miki féticheur nan nara karamo nan nara quoi c'est dit soum comment on dit ça en soso féticheur nan nara quoi c'est kay nan nara nan do c'est kusi be nan yira meni et donc on a na ko fi enu bri mais ala nan minna katama ntanga mala yana mu ga mu yera ntamba itan c'est kay ma c'est kusi be mbiri ala ko nan la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim donc muna do meni ana fi bin naba atatu amuna masu ala baraka da mun musudu mun mamma sende ana non di falambe ado na ana siria fili boli fina na abini falambe bas amna abini falambe ana presque vraiment amra wena brase ku na fina na bara a ko no tro abra tu wena falambe mun fa fe non fa fabe abra tu mina na hal kala banti amun na non fa fabe non wena na be falambe na banna ko bi fiki na re e buli falambe ki na re na soma parce que adama dinara ko ana luna na do mena musse ko stoma na kata na se ko na bâtiment yi fili sa na musse ko stoma asiku basiga ebra bayaji asana village a réseau munana na ni mun gutamna na gine sa na huma ana gine fili rudi na sika ni na me muno ni parce que ni dime di mira na gine mais era a gine singina na mo birimbe na meti hanna na fa na gile na fatim gile mo fatama da gile ma fatim ana ka gbele na se ko ni ana fatim n'a pas fait parce que parce que a Guinée takba mun ngi na ren yat na fait nsiga nsama swara alu ma Guinée alu ni umbi na kina o mana munyi fa fe mi so ifa hali mo kula fi yafata be fina musto na maswara siku a Guinée na ma maswara de parce que vide na maswara na siku a Guinée na ra te mundi anana bakna ngasi be be Guinée na ra asuma bonya ma xam comprend na nga na madame mara fasiku gina na bagna na bi fara bena ana bi na bagna me ko bi ko banti akina na bi fara ana ana na bagna na wala siku na bagna na ko bi fi hina na ma ala ko ma fure ya e boy sauver ya no na le muna ko longo sini ya ana buri fure fi ya wuli na na sauver vraiment ina na bagna tan ma xame siku na bagna amu fantina vraiment non dinebe na wa ma ina ma fibi na ba ma dal ba ko bi masto
ana ina apprécié boyen ça a fata wende a bule fala ma ala aninga bakina Fatoumata Fatim parce que nama jigina sa na comme nga fa a gine ri ou mes famille nga webe parce que moi pour comme fana moi me faire la gendarmerie ou bien police na we no moi me ça fait gili quoi na fait moi de morfoma am haligi hanto mu mi sa gili morfoma parce que mi sa gili atorma mais ni findra bara ay kataban il faut moli hal na bin na ko tunga wa famille ya ko nta mo ko bi sonira nta mo ma ça fait gili mais ala hake mu fan hake amubuma hake hala bu famane hake mu fandi hake be semara ifin mi yoro na be hakira donc mulu na kay ana no iboyen sa sika numari fa ben numari fa na gali ana mameti ndo be atan do no men nan lerki han lerki nunki ami ale quartier ku atan na leri ma chef quartier nan chef de secteur nan nara e bina atan bo fine atan kala banti e bina nara gine téléphone sa kan téléphone na ida abule falama ala nyima kina amutini ana na bakna ma kli kana fi ana na bakna yati ni gisa man na masora kuma ame bara fi rabana na bin ngara me angeli mo ngara afin badi ya kam ko biso ida akun muna trobu yoraba gitang anyaru aramebe ana mawe fanyi falampe manene awenyi falambe naki annanyere hantagan an wulu mafalambe sika numari nufa lawna an doglu nasiga nara bana 2 heures lere fin dogu matu kuye bamfa matu nakili amamet nari no an wulu mafalambe ya kosi anna chef secteur nan ba findi chef de quartier la atana kalabanti tan nakine fe efini kalabanti ara en munyamati en kobrito wona sa sukara mo yira en mugi era mugi deblan en muno moyendi mais ala na mugi dari ay tulida ay deda klina ala na ya tan adam dinda balama ngwa fala karamo ko ibe ita Fatoumata magasuba kan la marfon magasuba Fatim c'est ko ragine c'est ko sulu ragine ita no karamo na wida kele na kana me da balama yana kelibra abara esprit ala alatin parce que gi o mo ko bi fi mane alatin ya xam mo ko bi fi mane anna fa be kinda fe bin naba insika le dono te mbaka mana ko imen mo ma bi fa di quoi donc wa fa wa karamo ibe i ko na halati fi mane non seulement fi mane mi be bi ma fa ma wa mbetera mbete gi mi mane halati onu ngi karabanti gi wa xamni ngi karabanti wonna ko bitu wonna do xoni onu xadi dabol nara itanti manama itti ya xamenu ma ngi karabanti xayma kulung ima kulung xaki yumi ma me ya kulung fa i xamena woni nara ya farmana xabe ma ina ma gana namba ina kulung parce que ina kan do fi tenara itanti ma ni wa teto ngui te ko bota asu de iti manara muti maka donc ina do fi tenara donc na fa donc seko sidibi agi ne ba fini ya kosi chef de quartier kagule meni donc nambere nan tunaki parce que ifina na bama ma khale kana fini na bakna nto siga na enu ntiga ma va da na ngunja rafa ana fa wule na fa be ha na kinna seko barasu seko na gelu yaka seko sidibi imna falambe abara la ko friti seko na gelu mi ne fala parce que seko sidibi li geli double gas maison centrale bi anana mfa na seko tanaya mamadi tanaya museli bi mamada ko sibirin ala nara na ma ko rigo parce que moi fina de ranki moi na plan sabia fondement peut matka nta mo ko bin tu ngomma mo sine ngomma mama dina na bari ala na giri na ala na giri nya o na ala na ngari ma ala na kambe ngaflo ya mo ko bisu yakos parce que ala na fala ina ka ala na ka ay bari ma ko bi dong donc ala na ngafa ya mo ko bisu ni amna ko bi fi de neni na ngunya kan neni na na parcelle fini lokondi na ngunya na kanna ngama sabe mara masinu magilandi be ngama masinu ngunya be lokondi weekend ya mfa mi ti parcelle ma na boko fini na kan sera ko brida mi wolfi ina duti bo mo fi na mi rectifi ngunya na asa bakay ma na ngunya dundu mfa so na kai ali musiga bakam yuma amuna mutaka munu gira ta ya na munu seku nan ta sumai na siga akwani agine nsiga me nana nsiga ko imeni parce que muna to man na gelia donc passer sakandina nana saranu mais gilan dina gambe na passer alandi na ngambadi anana passer alana titina parce que ibasa na passer la voli isa bogi gemeni isa dabari sa bogi bumma dabari dabari masa bogi gilan na fala menta makulu ana baba he ani mon frère na men ni de anu munu nyabe mbere madi ye na men na gabe parce que muna lima parce que muna kolon
na ma ko fina ma bo ina yala ina na dala be na bo sakani ma fa dafrendi mris sendi na sakani na meni di de ina meni gi ne imenne woli e debari sa ku debari ana meni kan ina kulu ha gon akanyi aluzo gi sende ne rene simantiri gina na we menanda nananti yogon la gine na fule gina na mta nananti beki e bara nin su insa gili sumanya samanya sulu vi han sulu masaka ma ko bi na kan na ma sima han ko biri han million futung how do you say 300 million han million kemesa nundi han million kemenani ma ko bi na kan na ma en suma na we na gi siga kiti se en su insa gili na gine na falambe atara falambe na la na falambe no ni na million dongo sa fi na boy sarande munama na boy sarande mfa television de la television plat na to bi Amerique mfa kana nene mfa na suida mfa ko binisa afari e fana boy sarande mati ma mun fana ferra ba mais ka bi gina ge gine flambe na fa sekube afala gine men ngaya ma television tongo la television na ko bangi na sana tongo na ko bi na dongo na vera comprendre na ko na ko bi na sarande ngayo mun na boy sarande ba parce que mbaga na fele fele ma gi boy fi na 30 millions cash pour assurer seku na jeli tia bubaka suma na aji ati harira asike boke mfibin na ba na tikli ana mbem fama hifrin hisa matuma non ne fa kuru mfa ziga gonyi suba kan tege suba ka selen fas diga na 5h du matin na la gonyi hadisin gina mini dima dina mini afaziga nti mfa ntufa nti ga kurna kui alors boni na mbe ga boni na tigna na halimi deba dima di minyanto na suba ka matin manga garu agina akiti li wole agi abara sinde to amini asina amina amini ti mindi mini ne moyen mo ne vanto mfa fole bina na makolo abubakar suma kunja ou bien habita indila na mina na foto wi fala mamuna na do muna wa faira na gasipika na be na la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana na bagina abara kono fili vraiment ana na bagina kono na fa we mfanyi fala me na fala fi be seku sidibe abubakar suma nuba ni ra famille e kede mali ni ra famille ni gini ibiri nara mbarankali ibiri nara e entre ndene hali dum medina ni ko bi law ne seku tudu seku astafurlah seku sidibe ko esiga fore ne na fore ne mini be so bangu ise menyaku edimelu dumedi gine dumedi hifu nyafu nu fri nyafu na nyafu nu sule enelu ala ko ntanga fanga na weni comprends quoi mais ala na mali ala baraka mo le munana to fanto abut na sekuna asikuna de ngile men hali pa ki mato na gbile muti mu yangu parce que ha ko be ndenge ma e febir na ba mane ala ko tena na ko be fina ya na maratima ya wali nara men tambale nu alalu nenu ala na randu yati mako be fi mane anu ngivilo na baagi ala ko ntare nu ngunya nu majida nu ma kameni le fare futita ne na nya yirbe ko be finde e ka bi soto isika won ya wali ra ba ga bogo yiti ga bangiti re yati mali mali e o mabogi mali ina finya ga ba mi betratu ngivilo ba na namma ina so mako be sumane mais ngivilo na ba fina ma ala ko tum bi ngame nge khilima fala mi ge khilime itan se ko sidiba enu ne ge bi ngolma se ko sidibe ano boy ni na klina ajabi ina tuka kuya afata wende yelibe ala tajana wembe aluma alu hiketu nguya sahira jabi viende fanana nenu wulu from me sana do inu sallallahu muhammad mafala inu afala ka so ka miniki ango ita so ki islam sama ya na hona mi faveki algorana ba ma kobri na minde inu wulu maflambe isa khaymo gira ifaydo na bu tanan bi do beki ona afala kay baba na no mara me bara fama na ma kobri na mindi makobri go na fala ben makobri una mbe vika asoke sokuna ndogi ram ngeli makobri rasonira donc kuna frango be etamba anu nuba anu bubakar suma anu ngebi wolma anu viende na sekun tungol ronde asana gili ni sagubaso e ala e gubaso e masra fanyira ina to do ko ina do to ini ikalamane ina ala kam fanyina ngira gupara goro hima na jabi anu na viende na makre ko kelmane abatila ana kabele fami menne mu do farawe ni fo we mba fanyi e convaincu mba fala ok mala de lefi ne rafira mu fa le ronde sa ben ngi lo ya mako bin de fi après de fi ya ga na ya biba na batila ba ne e birin paquet ki na nu ala tibi e birin kala banti ay ko non donc ali se ko sidi ba mara nu na bone ne mo ne ajabi anu batila o de fanto fanf dere e birin wule fala nira e biri na groupe ki le mo ye ko biri nan kalamanti ma en mo ye ko biri kalamanti anu ne na gibreka
e fana di ndina beni na dublika kanye ne na men re bembe na dublika ina nago mbane mgreda makola ndiba ndibu wo kliba de muna e fana ndere dafa ndo na aganta konvenki ba tela esan konvenki sana do men ina we men na mbata kan we ra mo we ngomma ngo biso ina yira mo we mbira ba mo ko biso ina mo nta mo we mbira we bimma fama na ba tela ndo we mudi mu ande busingefi e mo ko brifi ba tela mfa musekulina sekuna anu nafa amuna asender après un mois na dangi batila na ma batila na geli na batila ya woni nara ana geli ya woni nara donc na fa bina me ngi video ki na gamba ntara yi andi wona sigi wanye doni siku tiri baba mbeti ba tio nara go tio belbele nara mais dubreka nana dubreka findiri bini dubreka beba dubreka rime bo fia ele ma gida fa me kina ba me gida ba na me ne kindi adi nsiga nsa ma plan sa gendarmerie a commandant menime na commandant ni na commandant makol commandant na raba hala kudu na raba makulu adoko meni alu ala baba na ngoyi na ba adoki nyama na adoki alo jama president do kinara alo jama ministre do kinara ministre woto na jima president woto na jima president ba kobiso akobi ba mindi ministre he kobi na ba kobiso akobi ba mindi lakini mama kobiri itana nogi ituma tigina itan dumedi itan ni manu khmema anu ngunja anu ngani baba itan ndogi itan maninke itan fule itan susu itan ambi dog anu foresi wa kobri na wo mbinga kobri na bi ngam fino mengela lo kobri ala na ni mo ngelo na we sono ma ulo khambira masira namu afala yi atan apreka na fibirina surtout ya unwo ngila ni ma miki kwa mena miki majindi unwo nyi la gine kobri na la gine bi afala be ala gine pe tuvna wuli kobri na na unwo la gine mi ma ko fala kempe économie a géré la famille la Guinée bien mou tout soma mais wallahi quand même mieux soma autosuffisance alimentaire à photo c'est-à-dire que wali dossier jamana eli quand même mieux soma on m'a atana ba mais hanna amuno ngoni parce que umma ya ratin dina e munye na tima ka fa e menge e gi menge na ina menge bu misara menge na bari anga bari ala da a bari aba binu kholi a tete hamu adamati ha tem da haru biam na khara na findi ala ya findi mengera parce que sube mun hal sube sarena a professeur adamadi ya sarena ana ngwa wido ha findi kunti da hangileri ila na kinna ana kita aga tobi itin adogmani imuti amdogom imutin adogmani adogo na lari na li ana ga akina manena atimba akina manena hala ta kunyima ta mengi hala ta kunyima uba ga kana mo ya akina manena donc hay khaklina iratan na lekinna iraba mi ibaba bi mu mengera sikuturi fa na mengera na garaba kinana ka nyamo bisu nasa na ba haklina mekima khuni dori di manafan ila galala ala na mekinda wombini ibalo mana ifa mana ila galala ila ne fi mingi ya fa alhamdulillah datnali heya mengia heya a conséquence économique imsu semara algé malo ma fra debi ade mengia asika mengia ala na mengera on tambi kunyi bombiri kunyi itigina na tu apu lendali nana bana mbete famfa meki kirim baba mo filma almami salama mami lo ko kiri donc nanara en comprendre donc wana fait ce qu'on a na bagna individu bagna tara nu unji magina ni mame nege na sikama kima aventure sika c'est cobri investi afini tara la afini kunyara afini burida il faut te rassurer que afini migina na hang tingeng suna ko do man en ko man donde itu mati di ko do fe malade e ga donde ime muma ina ka denare et puis na ka ni gendarmerie voilà ni gendarmerie ya ko bina meima gendarmerie afama nebe ya ko bi ya fi ina ko bi fima 5% ina to nguma ya ko bi ku e ko mago gendarmerie na ba dila kudu di ina ngoma commandant ana meni gendarmerie ina tu hala mfata woni migbe awe malu gine awe ma ya so me mugira itan do ko meni nyama ni bamana hali president na be jamana do itan nyama mi fa na tistoni fa ini akema fa we be fa itan we me alu hali ibaba sono hali mi ibaba ko ina mo meni kurtaria nu alaka na fa na begu misiga na songo na songo tam à 5%. Ma ko 2 millions na ramfi mon ma 5 2 millions je suis fini ce qu'on a 2 millions 2 millions na fi nga fa le parce que na c'est mon fi 2 millions mana 30 millions 2 millions na so là mon rendez-vous bete ça ko bi ma fi ndokoliti na gambe a no ko mara en tu voulais faire la quoi na le bara sou gendarme oui
logonde in gendarme tongo nsika siku khoni ana dana ga mukhi mana parce que kumetina akolon comment on dit les bouquis là, comment on dit ça en sous kalma et ako kalma halama lo na mukhi ma ko lebu am amu ma ko parce que namara tona la namara tona kalmara donc seku amu ma ko logonde hifni nendi nzi ko nyara munna na gambe na yini masembe kinda dia khima le ndare non na kuruna na zanam fitung na munne na sika na déplacement fi in comprend c'est bénéfice déplacement transport la bifi ah c'est normal na ta c'est mal muto sika c'est comme munana abonné na kanté voilà kanté na fang wa kanté fang ni seku na bin na groupe kanté na kele ko ne fa be nu kanté afata wende aman ka falama so falama abuli alofi e bi wule c'est kala bantinera wallahi na kanté mun janam finance ga borina teni civil borina gendarme muto sika mu sekulina muna convocation to naso ila sekumuna be donc convocation ana gago yang mfa tanga na gago tam fa tanga tam mu mito ngba mais comme boy sekulu to mangi ma ototo ma munna na anyoko sekun fa convocation so ila awe ma sere mo sala banyene na tam mu mito ngba sino ala bam ala fa mana fa gibe yesu ya ko mais moment to fi sekunara mais tan ubi na ba mu tigina i unwai ke i gimre ka karabantia ya khawalina ya karabantia ko makina a 50,000 francs na mini ntiri gendarme tiri beni mwasiga a kobi to ngaso gendarme yira ane kuyoni kalabantian senam fang mu hésiter kobi de sonya gori ma fada na kobi sonya parce que atarana ubi baba na ubi non mais itamiri tungu isiga mu bandi kalabanti ne mas kobi to ita gendarme ita na ngol fi officiellement population me akolon vraiment non musi se fala muya be nufsi mafla fam na dungu muna kenna muna siga donc muna magibi ni explique na fa fina be tun seku sidibe ni hinara ina tuka foro agroma senyima ana kagbelenne amakuya sandal medikita ana menimbrine donc aku ngafla wobi ngabe wakulu e kilima man ga ko mini luma kila a wara ni senkile abarte huri senyikire akili ne ko quartier ko ni rimana kine ntamuna ko ni na fanango donc ni video mini mu video mini nga ete masini ubi nga fla ntan ko binde kan ne la loye demisier ya ko ena kan na bak na hanto et puis khali na e ba ko bi peinu hali ba ma ko bi finso ni no magila badi après fait zo ma ko bi ma te million tungu sa kan kui million fri nan ma so muno ma bi frade donc nana nga dambe na wa temperde donc andi wanye doni ni iska mala Guinée et puis mié na groupe na afini seku sidibera seku sidibera afini en ville afini balia et d'or une fois qu'elle fait extérieur une fait meleng eni meleng kobri na mi gikele mindi musaraji e kata man e akula ko kobri na ube fa kobri na ya faire quel ton ale man ne boy na ni wolfi ena ki ne do na magu e bi mara bi ngama di ma fa di legine ka bi ngado na wule fa mais ande do na ma gbegbe ma xamé hadi Guinée erbama donc wanya doni et puis hali ila na kana yata na examen fa ya ko zia ila mi na kana yati na ndira bamela donc ngadambe wanya doni seku sidibe donc givido na nganya nkeden bi mara itan keden bi mara suma keden bi mara ha no ba evan keden bi na fa no be mwa nube et puis mwa mfanyi bi fra be un toro wonna nyere mako rifi nkina wura una ombe obori na fa fi aboro fa ja do ndina vi ndina nglimeni na kinari men non di musia ina rino na sekena vina ngol he babi gina fla e bonni ina fla abiri wule miyo munu fura abiri wule viende na fla mbe agwana so gaira ana ga ina fla abiri wule miyo muyela nge musia miyo na gabe abiri wule na wari marangi do alama me han ko be fimene na itoro ko ne tum donc ngadambe gima sana na nyira nga ara nga après ube quoi asi bala comprendre ya ko ina boy fan sara isiga ministère de l'urbanisme isiga hali meni fan kalabantina ministère de l'urbanisme eni nena walma ala gini na kalabantina hali siga secrétaire mengine secrétaire mekine kalaban la Guinée est devenue une mafia de corruption pourriture c'est-à-dire ibara findi kalabantia ibara findi ibara ministère am farma secrétaire bida na fala ka bali menge akal bantiar bagna na fala na buri société résidentielle wa kuna kulu mais toujours tour mati jamara
nahara on fi na gaibe e memane nyama findi islam muslimira findi chrétien premier imam de Konakry Alaji Mamadou Salifou Kamara mbiri to télévision mo mi ko me o mbiri mo mena men na ando kidi mais mbara ngule siga lakini jama birima mais comme itana na gilerima premier imam de la grande mosquée premier imam on dit premier imam c'est pourquoi ni ville fala feki haymu isende mairie yakata ikagime irafala haita musigama bi haita musigama délégation Alpha Condé afin de premier afin de ministre des conseils là délégation itana asigama ba ou bien mon nocevé que Vincent Koulouma il va ngagira mais s'il vous plaît il va ngagira mais wa délégation asiga Alpha Condé ma une vidéo na ngala ngai yama dit société na détourné Justin Zali a vidéo bramini wa to mané halati wa délégation Alpha Condé ma aka ba été une fille tout le corridor alamu hakelu marago il sait que c'est le bateau to makabizu même pas 2 semaines ina aso nda makolo so sigbeta mara musi sekolo hakke na hakke ima yoko ko bi fi kinare ko bi fi beta mi na ne ko bi fi ma ko bi et puis eso na sagiri ko bi na ngafira asi 400 quelques millions 400 millions et quelques et c'est que celui-là so anu quartier mikati ra kesi et tana ngolma donc ngadambe na watan pedi nganu baba ngunya nu tare donc u bara ma expression compra wanya le be ko bi sto fi ngoro amuno ya donc gina bagna no ma bidin fradi no ma na fradi hakhli me khalman na ubara comprend donc ngadambe tanana ki sala la muhammadu bara wonu walisa won wakati bede alati